बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ और उर्दू वॉइस स्टोरीज में आपका खुश आमदीद। आज का ये वाक़या अनवर भाई ने कराची से भेजा है। इनका कहना है कि ये वाक़या इनके साथ पेश आया है और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। तो चलें आप लोगों के साथ भी ये शेयर करते हैं और आगे का वाक़या अनवर भाई की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम अनवर है और मैं कराची बुफर जोन एरिया में रहता हूँ। मेरी फैमिली में मुझको मिलाकर टोटल 7 अफराद हैं। अम्मी, अब्बू, हम 2 भाई और 3 बहनें। सबसे बड़ा मैं हूँ, फिर मुझसे 2 साल छोटा मेरा भाई है, फिर उससे छोटी 3 बहनें। हमारे घर से लगभग 90 किलोमीटर दूर हमारा अब्बाई गांव है जिसका नाम मीरपुर साकरो है। जब भी हम लोग कराची शहर की ट्रैफिक के शोर और पोल्यूशन से तंग आ जाते हैं तो हम सब फैमिली वाले वीकेंड पर मीरपुर साकरो गांव में चले जाते हैं और वहां हमारे कजन्स रहते हैं, तो हम सब मिलके खूब मौज मस्ती करते। खैर किस्से की तरफ आते हैं। ये जनवरी का महीना था, सर्दी अपने जोर पर थी और अगले आने वाले वीकेंड को हमारा गांव जाके मच कचेरी करने का मूड बन गया। मच कचेरी हमारी जबान में बॉन फायर को कहते हैं। वही जो आग जला के सब लोग उसके गिर्द घेरा डाल के बैठ जाते हैं और आधी रात तक हंसी मजाक और खाना पीना चलता है, किस्से कहानियां चलती हैं, गपशप चलती है। खैर हम लोग फ्राइडे की शाम को 5 बजे घर से निकले और 7 बजे तक अपने गांव मीरपुर साकरो पहुंच गए। वहां जाते ही कजन्स के साथ मुलाकात हुई। हम सब बहुत खुश हुए। रात की मच कचेरी का इंतजाम हो गया, आग जल गई, छोटे बड़े सब वहां बैठ गए। हम भी वहां पर एक कोने पे बैठ गए। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। इतने में मुझे वॉशरूम की हाजत हुई। अब हवेली थोड़ी दूर थी और रात के 10 बज रहे थे और जनवरी की ठंडी तरीन रात और गांव के 10 बजे का मतलब दूर दूर तक ना कोई बंदा ना बंदे की जात। मैंने कजन को कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो उसने कहा यहीं पीछे झाड़ियों में कर लो। चूंकि मैं शहर का बंदा हूं इसलिए मुझे ये सब थोड़ा अजीब लगा। गांव वालों के लिए ये आम सी बात थी, पर मजबूरन मुझे वहीं जाना पड़ा। जब मैं फ्री हुआ तो मैंने देखा कि थोड़ा दूर झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। मुझे लगा कोई कुत्ता वगैरह होगा। मुझे शरारत सूझी। मैंने जमीन से एक पत्थर उठाया और ठीक उसी जगह निशाना लेके मारा जहां हलचल हो रही थी। और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। काश मैं अपने हाथ उस रात रोक लेता। हुआ ये कि पत्थर मारते ही मुझे एक चीख सुनाई दी और चांद की हल्की सी रोशनी में 6 या 7 साल के बच्चे का सायानुमा मुझे झाड़ियों में महसूस हुआ और फौरन से गायब हो गया। मैं डर गया कि मैंने शायद गलती से किसी के बच्चे को पत्थर मार दिया है। मैं वहां से भागकर वापस उसी महफिल में आ गया। अभी आए मुझे थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे सर में दर्द होने लगा जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा और 20 मिनट के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगा। मैंने अब्बू को बताया। अब्बू और हमारी फैमिली रात के 11 बजे ही वापस कराची को निकल आई क्योंकि गांव में उस टाइम कोई डॉक्टर वगैरह नहीं था। 1 बजे के करीब हम लोग कराची पहुंचे। वहां हॉस्पिटल में मेरा चेकअप हुआ। सर्दी की वजह से सर दर्द है। डॉक्टर ने यह कहकर मुझे सर दर्द की गोली लिख दी जो वहीं मेडिकल से लेकर खा ली और घर आ गए। मेरा सर बहुत भारी हो रहा था। मैं आते ही बेड पर लेटा और सो गया। सुबह जब मैं सो के उठा तो मेरा पूरा जिस्म टूट रहा था और शदीद किस्म का बुखार हो गया था। दोबारा डॉक्टर के पास गए और दवाई ली जिससे 2-3 दिन में मेरी तबीयत बेहतर हो गई। तबीयत तो संभल गई, पर जिस दिन से हम गांव से वापस आए थे तब से घर में कुछ न कुछ अजीब हो रहा था। रात सोए हुए होते तो रूम की लाइट्स जल जाना, बाथरूम में पानी का नल खुद ब खुद खुल जाना, छत से शोर की आवाज आना। हमारा घर टोटल 1 मंजिला था। नीचे ग्राउंड फ्लोर था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर था और उसके ऊपर छत थी। अम्मी, अब्बू और 3 बहनें नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी और मैं और मेरा छोटा भाई फर्स्ट फ्लोर पर। मैंने छत पर कुछ परिंदे पाले हुए थे। पहली रात जब शोर की आवाज आई तो लगा कि ऊपर कोई बिल्ली वगैरह आ गई होगी, जिसको देखकर परिंदे शोर मचा रहे हैं। लेकिन मैं बेफिक्र था क्योंकि मैंने परिंदों के पिंजरे बहुत मजबूत बनवाए हुए थे
کوئی بلی آ بھی جائے تو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ پر جب اگلی صبح میں ان کو دانہ ڈالنے اوپر گیا تو یہ دیکھ کر مجھ پر خوف کے پہاڑ ٹوٹ گئے کہ سارے پرندے پنجرے میں مرے ہوئے پڑے ہیں اور ان سب کے سر غائب ہیں۔ جی ہاں، ان سب کے سر ایسے غائب ہیں جیسے کسی نے ان کی گردنیں کاٹ دی ہوں۔ میں نے پنجرے کی ساری جالی دیکھی، کہیں سے کوئی ٹوٹی ہوئی نہ تھی۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں نے ابو کو بتایا تو انہوں نے یہ کہہ کر اگنور کر دیا اور الٹا مجھے ڈانٹا کہ تم سے پنجرا کھلا رہ گیا ہوگا اور بلی نے ان کو کھا لیا، اور اب تم اپنی غلطی چھپانے کے لیے مجھے ایسی عجیب عجیب کہانیاں سنا رہے ہو۔ خیر، اگلی رات میں اور بھائی فرسٹ فلور پر اپنے روم میں لیٹے ہوئے تھے۔ پھر سے شور کی آواز آنے لگی جو چھت سے آ رہا تھا۔ آواز سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور غصے میں ہو۔ یہ آوازیں میرے بھائی نے بھی سنی اور اس کو میری باتوں پر یقین ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں آوازیں آنا بند ہو گئی۔ میرا بھائی سو گیا پر میں جاگ رہا تھا اور موبائل یوز کر رہا تھا۔ اچانک روم کا دروازہ کھلا اور ایک کالا سا سایہ جو کسی عورت کا لگ رہا تھا روم میں داخل ہوا اور ہماری الماری کی طرف جا کر غائب ہو گیا۔ میں ڈر گیا۔ میں نے بھائی کو اٹھایا پر اس کو کچھ نہیں بتایا اور ہم دونوں نیچے آ کر سو گئے۔ صبح امی ابو کو بھی یہ واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ بھی نیچے والے کمرے میں سو جایا کرو، اور ابو ایک عالم کو لے آئے۔ اس نے پورا گھر دیکھا اور کہا کہ یہاں کوئی مخلوق ہے اور کافی طاقتور ہے، آپ لوگ روز یہاں تلاوت کیا کریں۔ خیر، وہ اپنی پڑھائی پڑھ کے چلا گیا۔ اگلے 2 دن ہمارے بالکل سکون کے گزرے، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن تیسرے دن مغرب کے بعد بہت گندی سی بدبو آنے لگی۔ ہم سمجھے کوئی چوہا وغیرہ مر گیا ہے۔ یہ بو فرسٹ فلور سے آ رہی تھی۔ امی اور میری سسٹر اوپر فرسٹ فلور پر جاتے ہیں تاکہ اس چیز کو ڈھونڈ کر باہر پھینکیں جو اتنی گندی بو کر رہی ہے۔ اوپر کافی ادھر ادھر دیکھا پر پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بو کدھر سے آ رہی ہے۔ آخر میں امی ہمارے بیڈ روم کی طرف گئیں۔ جب وہ بیڈ روم میں گئیں تو وہاں سے بو زیادہ آ رہی تھی۔ صوفہ ٹیبل کے نیچے دیکھا، بیڈ کے نیچے دیکھا، کچھ نہ ملا۔ الماری کے پاس گئیں تو وہاں پہ بدبو اور تیز ہو گئی۔ الماری کے نیچے دیکھا پر وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ امی بہت حیران تھی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اتنے میں سسٹر نے بے اختیار الماری کھول دی اور ان دونوں کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ جو منظر انہوں نے دیکھا وہ جتنا بھی بہادر انسان دیکھ لے وہ بھی ڈر جائے۔ 4 دن پہلے جن پرندوں کے سر غائب تھے وہ سب کٹے ہوئے سر اس الماری میں پڑے تھے، جو شاید اس عورت کا سایہ اس رات الماری میں رکھ گیا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد 2 دن سے ہم لوگ اوپر نہیں گئے تھے۔ خیر، امی اور سسٹر چیخیں مارتے نیچے آئے اور یہ بات ہمیں بتائی۔ ہم کو بھی خوف آنے لگا تو ہم نے ابو کو فون کر کے گھر بلایا۔ جب ابو گھر آئے تو ان کو یہ ساری بات بتائی۔ پھر ابو، میں اور بھائی اوپر جانے لگے۔ ابھی اوپر جانے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم ہی رکھا تھا کہ اوپر سے زور زور سے آوازیں آنے لگی۔ ایسے لگا جیسے کوئی سامان اٹھا اٹھا کے زمین اور دیوار پر پٹک رہا ہو۔ پورا گھر یہ آوازیں سن کے مزید ڈر گیا، پر پھر بھی ابو، میں اور بھائی ہمت کر کے اوپر گئے تو سارا سامان ٹوٹا ہوا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ بھی ٹوٹ چکا تھا اور صوفہ الٹا پڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ بیڈ کی چادر تک پھاڑ دی ہوئی تھی۔ ہم لوگ نیچے آ گئے۔ خوف کے مارے پوری رات نیند نہ آئی، اور اب ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ اوپر والے فلور پر اب نہیں جانا۔ شاید وہاں کوئی چیز آ گئی ہے، کسی اچھے عالم کو دکھائیں گے۔ ہم سب اس رات جاگ رہے تھے، ہم میں سے کوئی نہ سویا۔ رات کے کوئی 3 بجے کا ٹائم تھا۔ ابو کو پیاس لگی تو وہ کچن میں پانی لینے گئے۔ ہمارے کچن سے اوپر جانے والی سیڑھیاں صاف نظر آتی ہیں۔ ابو جب پانی بھر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ سیڑھیوں پہ کوئی کالی سی مخلوق کھڑی ہے جو ابو کی طرف ہی دیکھ رہی ہے۔ ابو ڈر گئے پر انہوں نے زور سے کہا، کون ہو تم؟ کیا چاہتی ہو؟ یہ آواز سن کے میں بھی روم سے باہر بھاگ آیا۔ میں نے بھی پھر اس مخلوق کو دیکھا۔ وہ ایک کالا سا سایہ تھا، جیسے ایک کالی چادر ہوا میں اڑ رہی ہو۔ اس مخلوق نے میری طرف انگلی سے اشارہ کیا اور میرا نام لے کر بولی، انور، تو نے میری بیٹی کو زخمی کیا ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔
मेरी तो ये बात सुननी थी कि मैं बेहोश हो गया और मेरे बेहोश होते ही वो मखलूक भी वहां से गायब हो गई। सुबह मुझे होश आया तो मुझे फिर से वही तेज बुखार था। अब्बू ने अपने दोस्त को ये सब बातें बताई जो पिछले 5 दिन से हमारे साथ पेश आ रही थी। अब्बू के दोस्त एक आलिम को लेकर आए। उस आलिम ने पूछा कि ज्यादा आवाजें कहाँ से आती हैं। हमने कहा फर्स्ट फ्लोर से। उस आलिम ने कहा आप लोग नीचे ही रुकें और वो ऊपर चला गया और तकरीबन 20 मिनट बाद नीचे आया और अब्बू को बताया कि ये मखलूक आप लोगों के पीछे इसलिए लगी हुई है कि आपके बेटे ने इस मखलूक के बच्चे को पहले गंदा किया और फिर पत्थर मार के जख्मी किया। आलिम का ये कहना था कि फौरन से मेरे जहन में वो गांव वाली रात याद आ गई जब मैंने झाड़ियों में पत्थर मारा था। आलिम मजीद बोलता है कि अगर आपका बेटा मेरे साथ ऊपर चलकर उससे माफी मांग ले तो सब ठीक हो जाएगा। हमने ऐसा ही किया। मैं आलिम के साथ ऊपर गया और बुलंद आवाज में माफी मांगी। माफी मांगने के थोड़ी ही देर बाद मुझे महसूस होने लगा जैसे मेरा बुखार उतर रहा है, मेरी तबीयत में बेहतरी आ रही है और रात तक मेरा बुखार खत्म हो चुका था। और उस रात हम सब सुकून से सोए और उस दिन के बाद हमारे घर के मामलात बेहतर हो गए। इस वाक्य को काफी साल गुजर चुके हैं, पर आज भी जब भी ये वाक्य याद आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आप में से कोई मुझे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो में आपको मेरा नंबर आसानी से मिल जाएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।